ko mairum tini to 30 tarik hayang tongkha ta pon mairum kiler khai maya ko bo সময় जोंनो সময় बरिया बिन बेजवा को बो साया हमते प्रॉब्लेम तो बो हुन साया समय मते मारम लिया थाने मास बो हमते न्य जब जो जे हायके माना ओ माइरुम रेसनाव वाइसा माइरुम काना कला खेंका 5-6 बार मा हाया जों रेसन बागै ताबो देरसिन बागै हनि बो आलादा मा हायनाय समनि बागै आलादा हनि मा हायनाय जों आबो बाहायके जों सामुफोरखौबा मा दं जानाय दं मामा जोंबा सामु खिबो অনেক সময় তো সার্ভার হামিয়াঙ্গো হয়তো বা নেট হামিয়াঙ্গো আপরও তো নরক তো কিফিল তো মাথা নাই হেদেবা গা ও বিষয় তো নরকে যে তিনি নরক কোথমু হয়তো বা দল দল তিনি তামনি বাগে মারুম মায়া না তামো माइरुम माया মারুম মায়া ता पन्जो रेसनाव माइरुम करे तामनि बागे तो बुझा गेছে सिंगा नरक आबो हंका तो आंबासो साइमा फलिया थाजों सबाय दर जे पुला अंगनाय रख बरक सागाना गाहाम फले बरक ताम जानि हन साला गासै नरक खाय तमुंनो माया माइरुम माया खाय नों बखाक्ति तामरो वान सुमुरो तो नों पदिबा सिंगै हंका काजों खाय तो माने गायसा माने साजा हाय जों नायजा जों तो गोरिब बरं मामा साकिरि खायनो रं गासे रां बाय पाइसे मानो जों गोरिब रं फाजा रां ताबो तो माइरुम दामो थागा जों बागे पाइसा नाय जों 20 केजि माइरुम मा जों 7 टाकासो जाय मानो समयो आराम जों ताकेसा मिसा खादि तन मानो तासो नेक्स्ट टाइम पाइफान जानानै अब हायके बानो ओ जागनि मु लेपु ओ रेशन शपनि मालिकनि मुं र चन्दन देबरमा चन्दन बो ब्लगनि बिसिकाला लेपुगा निनि मु आनि साबित्रि রেশন সবে এই মাসে গত 4-5 দিন আগেই 20 দিন আগেই মানে রেশন চলতেছে না কালকে তো মানে মোটামুটি আগরতলা সারা অফিস বন্ধ অন্তত কালকে অফিস বন্ধ কালকে ওই 20 ব্যাগ চাল এনে লয়া দিয়া দিছে কালকে চাল আনছে কালকে শেষ হয়ে গেছে এরপরে এখন যদি লোক পাইছে না যদি এখন দিতে আসছে মানে চাল পাইছে না এই চাল পাইছে না দেখি তুই এখন দরবার হয়ে যাচ্ছে এই সমস্যা আর কি এই রেশন শপের মালিকের নাম কি যে ডিলার চন্দন দেববর্মা এমনি এভাবে গাবিলতা কয়দিন ধরে চলছে কয় মাস ধরে চলছে মধ্যে মানে এমনি 2-3 মাস মাঝে মধ্যে এরকম গাবিলতা হয় আর কি এরপরে আবার দেই 1 মাস মানে 1 মাস ভালো করে দিলে পরের মাসে আবু তাবু করে আর কি এই সমস্যা দিয়েই মানে এখন মানুষ এমনি এই রেশন শপে কয়টা এলাকা আছে এনে অন্তত 800 মতো রেশন শপে লোক আছে কয়টা এলাকা মানে 800 মতো এখানে মানে 800 লোক মতন এখানে রেশন শপে আছে মানে খাইতে আছে কোন ব্লক অন্তর্গত ব্লক এই এলাকাটার নাম ব্লক আপনার নাম আমার নাম রবচন্দ্র।